अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाब। ऐ अल्लाह या अरहमर राहिमीन मौला करीम, ऐ अल्लाह इलेक्शन से लेकर अब तक जितनी भी कामयाबी तूने हमारे मुक़द्दर की है मौला, अल्लाह इस सब के लिए हम तेरे दरबार में शुक्रगुजार है। ऐ अल्लाह या अरहमर राहिमीन, इलेक्शन में हमें तूने कामयाबी नसीब फरमाए। ऐ अल्लाह इस कामयाबी के जिस मकसद के लिए हमने हासिल की है मौला, इसको पूरा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मोहतरम एमएलए साहब असम्बली के जा रहे हैं मौला, ऐ अल्लाह उम्मत के लिए और पूरे मुल्क के लिए, पूरे सूबे के लिए जो भी बातें मुफीदा और मुनासिब हो वो बातें पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, खुलूस के साथ पेश करें। अल्लाह या अरहमर राहिमीन मौला करीम, अल्लाह इलेक्शन से लेकर अब तक जितनी भी कामयाबी तूने हमारे मुक़द्दर की है मौला, अल्लाह इस सब के लिए हम तेरे दरबार में शुक्र से फरमा। दुनिया के तमाम बीमारों को दवा नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ातद दाइमत फिद्दीन वद दुनिया वल आखिरा। এসেম্বলির কারণে আমার বহুত শত্রুসকলে কৈছিল যে তাকে খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে, হাঁটিব নোৱাৰে। আমি অনিল কুমাৰৰ ফিল্ম চাই, যিসকলৰ কোনো কাম নাই আজিকালি ৰাতি দিন ঘৰত বহি ফিল্ম চাই থাকে। আমি ফিল্ম বানাই আছো, উই আর অ্যাক্টিং, আমরা কাম করতেছি, কাম বানাইতেছি। এই 10 দিনে আমি যত কাম করছি, যত নতুন নতুন প্রজেক্ট আমরা লইছি, যদি বোধ হয় আমাদের বিরোধী হলে জিন্দগি গেলে বানাইতে পারতো না। ইনশাআল্লাহ দোয়া করক, বিরোধীও দোয়া করক, আমরাও তার লাগি দোয়া করবো। আল্লাহ হিদায়ত দেখ, ফালতু ফালতু মাতিয়া নিজের গিরাইবার জরুরত নাই। আলহামদুলিল্লাহ যদি পারে আমার সাহায্য করো, আর না হইলে চুপচাপ থাকো, দোয়া করো। আসসালামু আলাইকুম। আমি এসেম্বলির কারণে আমার বহুত শত্রুসকলে কৈছিল যে তাকে খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে, হাঁটিব নোৱাৰে। আমি অনিল কুমাৰৰ ফিল্ম চাই, যিসকলৰ কোনো কাম নাই আজিকালি ৰাতি দিন ঘৰত বহি ফিল্ম চাই থাকে। আমি ফিল্ম বানাই আছো, উই আর অ্যাক্টিং, আমরা কাম করতেছি, কাম বানাইতেছি। এই 10 দিনে আমি যত কাম করছি, যত নতুন নতুন প্রজেক্ট আমরা লইছি, যদি বোধ হয় আমাদের বিরোধী হলে জিন্দগি গেলে বানাইতে পারতো না। ইনশাআল্লাহ দোয়া করক, বিরোধীও দোয়া করক, আমরাও তার লাগি দোয়া করবো। আল্লাহ হিদায়ত দেখ, ফালতু ফালতু মাতিয়া নিজের গিরাইবার জরুরত নাই। আলহামদুলিল্লাহ যদি পারে আমার সাহায্য করো, আর না হইলে চুপচাপ থাকো, দোয়া করো। আসসালামু আলাইকুম।